दुनिया के जितने भी मामला थे, जैसे भी मामला चले आ रहे, जो कुछ भी रहा, लेकिन हजूर पाक की जो पेशन हुई थी उसी पे अल्लाह पाक ने एक निज़ाम चलाया, उसी पे अमल, उसी पे बातें हो रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और इस कॉज़ में आए हैं कि जी बीइंग अ मुस्लिम जो है ना, हम जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यौम वलादत है वो इस तरीके से मनाते हैं कि पूरी दुनिया को पता लगता है। अपने बच्चों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के बारे में बताएं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बारे में बताएं। अपने महबूब के ज़िक्र को तो बुलंद कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर ये दुनिया भी हमें ये सोचनी चाहिए कि ये दुनिया अल्लाह ने अपने महबूब के लिए बनाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 12 न्यूज़ से आपका मेज़बान साबिर गौरी। नाज़रीन, माह रबीउल अव्वल का आगाज़ होते ही ईद मिलादुल नबी की तकरीबात का आगाज़ हो जाता है। ख़ातिमुल नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 साला जश्न विलादत की तकरीब का एहतमाम तहरीक लब्बैक ट्रेडर्स अलायंस के ज़ेर एहतमाम किया गया है। आज हम आपको दिखाएंगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में क्या क्या बयान किया जाता है, सब आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा के जनरल सेक्रेटरी हमाद गिल साहब को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया, हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी बताइएगा हमाद साहब, आज बहुत खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहें? जी नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी प्यारे भाई, आज जो है तहरीक लब्बैक ट्रेड अलायंस जो है लाहौर की, उन्होंने एक तकरीब का इनेकाद किया है पंजाब ऑडिटोरियम में। ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 15वां यौम वलादत के सिलसिले में तकरीब थी, और आप हर मुसलमान जहाँ नबी करीम आका करीम का नाम आए तो हम तो ग़ुलामान रसूलों में से हैं। तो इस सिलसिले में आज इस गुलदस्ते के हम जो है ना इसमें परोए गए हैं। आज उन्होंने हमें मदऊ किया। इस सिलसिले में हमारी तमाम अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा के ओहदेदारान जनाब मतीन जवेद साहब, अतीक अहमद साहब जॉइंट सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आसिफ साहब, हमारे सीनियर मेंबर मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, कामरान शाह साहब आए हैं, मेहदी हसन साहब आए हैं। तो मार्केट की जो है ना रिप्रेजेंटेशन पूरे लाहौर से हमने यहाँ पे आए हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और इस कॉज़ में आए हैं कि जी बीइंग अ मुस्लिम जो है ना, हम जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यौम वलादत है वो इस तरीके से मनाते हैं कि पूरी दुनिया को पता लगता है। और इंशाल्लाह ये स्पेशल इवेंट है, 1500 यौम वलादत है, और इसको जो हम मज़ीद खूबसूरत करेंगे और तमाम दोस्त मिल के इसके अंदर जितना भी हम निखार ला सके इंशाल्लाह लाएंगे। जी बेशक, माह रबीउल अव्वल का आगाज़ होते ही जो तकरीबात हैं जश्न विलादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शुरू हो जाती हैं, और पुरतपाक तरीके से जो तकरीबात हैं उनका इनेकाद किया जाता है। अभी हमारे साथ अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा के जॉइंट सेक्रेटरी अतीक अहमद मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी अतीक साहब, क्या कहेंगे आप आज के दिन के हवाले? देखिए जी, माशाल्लाह सबसे बड़ी बात है, मुबारक महीना शुरू हो चुका है, और हमाद गिल साहब ने जितने खूबसूरत, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं माशाल्लाह, ये मतीन जावेद साहब है, सीनियर नायब सदर नशर शात, आसिफ भाई खड़े में, तो उन्होंने जितने अच्छे तरीके से बात कर दी, मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत महीना है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं फिर यही बात कहूँगा कि देखें, दुनिया के जितने भी मामला थे, जैसे भी मामला चले आ रहे, जो कुछ भी रहा, लेकिन हजूर पाक की जो पेशन हुई थी उसी पे अल्लाह पाक ने एक निज़ाम चलाया, उसी पे अमल, उसी पे बातें हो रही हैं, और वही सब कुछ हो रहा है जो आज से 1400 साल पहले जितने भी मामला थे जैसे था वैसे ही चला रहा सब कुछ माशाल्लाह। और हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हमारे साथ सीनियर नायब सदर मतीन जावेद साहब मौजूद हैं, अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा, हम इनसे भी बात करते हैं। जी मतीन साहब, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो रबीउल अव्वल का महीना है, ये माशाल्लाह मैं कहता हूँ ये नबी की वसल्लम के जो दीवाने हैं ये उनका महीना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी की वसल्लम के उम्मती हैं, सबसे ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और ये जो नबी की वसल्लम का 1500वां यौम विलादत मनाया जा रहा है, ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत तरीके से मनाया जा रहा है, और लोगों को पता लगना चाहिए। मैं कहता हूँ कि नबी की वसल्लम का ज़िक्र तो अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक में फरमा ही दिया कि जी वरफ़अना लका ज़िक्रक, तो उन्होंने अपने महबूब के ज़िक्र को तो बुलंद कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर ये दुनिया भी हमें ये सोचनी चाहिए कि ये दुनिया अल्लाह ने अपने महबूब के लिए बनाई है, वरना उसको ज़रूरत नहीं थी इस दुनिया की।
تو میں کہتا ہوں جی کہ ہر انسان کے اندر وہ کوئی بھی مسلمان وہ ہونا چاہیے تو اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو اور ہمیں اپنے اور بھی بہت سے لوگوں کو بتانا چاہیے, کیونکہ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں, میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں, تو بہت سے لوگ آج بھی اس چیز سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تو پتہ ہونا چاہیے, بلکہ بتانا بھی چاہیے. اگر ہم بتائیں گے نہیں تو پھر ہم مسلمان جو ہے نا اس میں پھر کوئی ہماری کمی ہے. تو ماشاءاللہ آج یہ بہت خوبصورت ایونٹ جو اندر ماشاءاللہ چل رہا ہے اور اس کو میں نے اٹینڈ بھی کیا. اس میں کامران شاہ صاحب کی بڑی مہربانی, انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور ماشاءاللہ ہمارے سب دوست ساتھ آئے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل بھی کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر کوئی زندگی یا کوئی ہمارا وجود نہیں ہے. کہ اگر ہم ان کے سوائے سنا پہ نہ چلیں تو اگر ہم دنیا میں ہی کھوئے رہیں تو پھر یہ دنیا کی زندگی تو پھر جو ہے نا وہ ایک دھوکہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے ملنے والوں کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے, ان کی کیا محبت ہے. تو باقی میں ضرور یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے, تو ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے اور الحمدللہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں, خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کی امتی ہیں. تو باقی بہت شکریہ, مزید انشاءاللہ تعالیٰ پھر ضرور. جی بڑی خوبصورت بات کی متین صاحب نے کہ جو تعلیمات ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, ہمیں ان پر ضرور عمل کرنا چاہیے اور ان پر عمل کیے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. جی اس وقت سید کامران شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایگزیکٹو ممبر ہیں انجمن تحفظ زرگرہ کے اور تحریک لبیک کے بہت سرگرم کارکن بھی ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی کیا کہیں گے کامران شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کے حوالے سے صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تمام امت کو متحد ہو جانا چاہیے. جو حالات اس وقت امت مسلمہ کے ہیں, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں, چیچنیا میں, بوسنیا میں, جہاں جہاں دیکھیں مسلمانوں کی کمیونٹی کو بہت زیادہ پریشانی ہے, وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر ہم لوگ عمل نہیں کر رہے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہم لوگ عمل نہیں کر رہے. ہم سب مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہے, جس کی وجہ سے تمام امت مسلمہ اس ٹائم بہت پریشان ہیں. اور پھر اس ٹائم تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن کی ہم لوگ الحمدللہ اپنا ایک سیلیبریشن کر رہے ہیں. اور یہ اپنا ہم نے ان کو اسپیشل انویٹیشن دیا تھا. جنرل سیکرٹری صاحب ہیں ہمارے حماد گل صاحب انجمن تحفظ زرگرہ کے, ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ سب ساتھی تشریف لائے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پرجوش جشن ولادت کی محفل میں انہوں نے شرکت ادا کی. جی بالکل تمام مسلم امت کو متحد ہو جانا چاہیے اور بالکل ان کی بات اس میں صداقت ہے. بالکل درست بات کی ہے انہوں نے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہی جو امت مسلمہ ہے وہ آگے کامیابی کی منازل طے کر سکیں گے. دلشاد احمد گھمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی دلشاد صاحب کیا کہیں گے آپ آج اس دن کے حوالے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو دن 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی جو منایا جا رہا ہے, یہ ہماری خوش قسمتی ہے بحیثیت تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے امیدوار کے ہونے کی حیثیت سے اور خصوصی طور پہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے. یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم وہ دن منا رہے ہیں جو کائنات, اس کا دن منا رہے ہیں جو کائنات میں سب سے بڑی ہستی ہیں. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی, اگر آپ سوچیں اس چیز کے اوپر تو آپ دیکھیں آج سے 100 سال پہلے جب 1400 سالہ دن منایا گیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا, تو اس وقت ہم لوگ یا ہمارے بڑے شاید نہیں تھے. بڑوں میں ہو سکتا کچھ لوگ ہوں مگر ہم لوگ یقیناً نہیں تھے. مگر اس وقت ہم 1500 سالہ میں موجود ہیں. آنے والے 100 سال بعد جب 1600 سالہ تقریب ہوگی تو ہو سکتا ہے اس وقت بھی ہم لوگ موجود نہ ہوں اور ہمارے ہو سکتا ہے بچوں میں سے کچھ لوگ موجود ہوں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا گولڈن چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا 1500 سالہ تقریب منانے کا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن منانے کا ہمیں شرف بخشا ہے اور ہمیں شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ اس دن کو منانا چاہیے. اپنے گھروں کو سجائیں, اپنے محلوں کو سجائیں, اپنی مساجد کو سجائیں, اپنے بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بارے میں بتائیں,
आका अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में बताएं, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान जो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सरशार है, हर वक्त सरकार की बारगाह में हर वक्त हाजिर खिदमत है, वो भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। उनके मंशूर के बारे में, बाबा जी के नज़रियात के बारे में अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को बताएं और लोगों को बताएं कि दीन तख्त पे आना तो है ही, हर सूरत में आना है। आज चलो और दीन में इन लोगों के साथी बन जो आका अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पे लाना चाहते हैं, और हमारे कायद मोहतरम हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब का दस्ते बाजू बने और अपने आप को दीन के लिए पेश करें। और सबसे आखिर में मैं फिर आपसे ये कहूँगा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन है, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। हम इस खुशकिस्मती को जानते हुए, समझते हुए इस खुशकिस्मती जो है उसको हम अवेल करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का दिन भरपूर तरीके से मनाएं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन, आपने तमाम आशिकाने रसूल, अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा और ताजर बरदरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो दीगर मेहमान थे उनकी गुफ्तगू सुनी और आपने देखा कि उन्होंने आका की शान को कैसे बयान किया। इसके साथ साथ मैं एक ऐसे मर्द मुजाहिद का ज़िक्र ज़रूर करूँगा जिन्होंने हर फोरम पर बहुत दिलेरी के साथ ख़त्म नबूवत की बात की और कौम को एक बहुत खूबसूरत नारा दिया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जी, हम बात कर रहे हैं खादिम रिज़वी साहब की, और उन्होंने पूरी कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम दिया और उन्होंने तमाम उम्मत मुस्लिमा को तालीमात नबवी पर अमल करने की तलकीन की। और उनका जो दिया हुआ नारा है उसकी गूंज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में सुनाई देती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर गौरी और कैमरामैन इमरान आरिफ को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए 12 न्यूज़।